मते दरकार प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को साहाय्य करंतु प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय रे आमे कहिबा प्रभु तुमे मते दरकार मोर प्रिय माने गॉड इज सफिशिएंट फॉर यू प्रभु आपन को पाए यथेष्ट अधिक अटंती ए कथा आपन मन रखि था समय रे से सब करि पारंती से सामर्थ्य परमेश्वर आमे कोन होची हम समस्या रोग आसिले अभाव आसिले अनाटन आसिले दुख आसिले नैराश्य आसिले आमे सेपट देखुचु प्रभु आड़ को देखु ना प्रिय भाई भौणी माने आपन को समस्या केते बड़ होना काहे आपण प्रभु ताठार बड़ अटंती आपण रोग केते बड़ होना काहे आपण प्रभु ताठार बड़ अटंती आपण ऋण केते बड़ होना काहे आपण परिस्थिति जेते खराब होना काहे सब वर्स्ट कंडीशन को परमेश्वर बेस्ट करि पारंती आ सब खराब परिस्थिति रु से उत्तमटा उत्पन्न करि पारंती केवल प्रभु आमस्त रहिबा दरकार प्रिय भाई भौणी माने आमे सब कोन करूना समस्या आसिले प्रभु को पाखक आसु अभाव आसिले प्रभु को पाखक आसु दुख आसिले प्रभु को पाखक आसु आ समस्या सरी गले आमे दूर को चली जाऊ आमे कही की जाऊ प्रभु फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद फिर आऊंगा प्रभु लौट के आऊंगा प्रभु तुम बिना मु कुआड़े जीवी प्रभु अभाव आसिले तो आसीबी रोग आसिले आसीबी समस्या आसिले आसीबी आ मु कुआड़े जीवी तुम बिना मोर कोनोसी उपाय नाही प्रभु किंतु प्रिय भाई भौणी मान आपण मान कहिबा पई चाहे आपण जदि प्रभु रे लागि रहिबे आपण को जीवन आपण मिराकल देखि पाबे माजे आपण मान को प्रभु का वाक्य रु अल्प समय किछि कहिबा पई चाहे जे पर आपण माने आज एई विश्वास रे जिबे जे आपण को परमेश्वर से सब करि पारन प्रिय भाई भौणी मान मन रखि थान आमे आज फास्टिंग प्रेयर रो छु फास्टिंग प्रभु को बदलाय नाही फास्टिंग प्रभु को परिवर्तन करे नहीं फास्टिंग आमको परिवर्तन करे आज प्रभु को उपस्थित रे बसिबा समय निज जीवन को देखंतु आपन को जीवन किछि समस्या अछि आपन को जीवन रे किछि पाप अछि कि किछि मंदता अछि कि प्रिय भाई भौणी माने प्रभु हम प्रत्येक को सहाय्य करंतु आज वाक्य गुडी को भलो रे सुनिबा पई बुझिबा हालेलुया बाइबल रे प्रतिज्ञा अछि आमे समस्त जिर्मिया 33:3 को समस्त कहिथौ तुमे आम निकट प्रार्थना करो तो आम्भे तुमको उत्तर देवा पुणी तुम अज्ञात महत दुष्कर विषय मान तुमको देखाइबा एटा सब प्रभु प्रतिज्ञा गुड़ा रही द्वार रे मारो आमे द्वार खोली देवा जे मागे से पाए तुम्हें मागी ना हो तुम्हें पाई ना हो तुम आनंद जेपरि परिपूर्ण हुए से निमंते मागो मोर प्रिय माने बाइबल रे यथेष्ट प्रवेश प्रभु को नाम स्तुति हो बाइबल रे परमेश्वर मिराकल करंती नै से निजे मिराकल होतन आ प्रभु जीसु जोठी अछंती मोर प्रिय माने आश्चर्य कर्म सेठी अछि जीसु जोठी आश्चर्य कर्म सेठी कने से तो निजे आश्चर्य अछंती आपण हुए तो इतस्तत हिचंती चतुर्दिग रे धाई बुली छंती गुडाई विश्वर सामना करी छंती किंतु आजी आपण प्रभु को उपस्थित रे बसी छंती आमे जदी बाइबल रे आमे देखुची प्रिय माने प्रभु जीसु जोठी जाई छंती मिराकल सेठी हिची ओडे बाहागर गले सेठी मिराकल प्रभु जीसु गोटे फ्यूनरल रे गले सेठी मिराकल प्रभु जीसु गोटे समाज गृह रे गले सेठी मिराकल से गोटे गार्डन रे गले सेठी मिराकल से घरे गले सेठी मिराकल समुद्र कूल रे गले सेठी मिराकल पर्वत रे गले सेठी मिराकल गोटे पुष्करिणी रे गले सेठी मिराकल जोठी 38 वर्ष धरी जने लोक शଯ୍ୟାଶାୟୀ अवस्था थिला जीसु कहले खटिया के चल 38 वर्ष मु कहिबा पई चाहे हुए तो आपनक रोग मध्य बहुत दिन रही आपनक समस्या बहुत दिन रही आपनक परिस्थिति दिन को दिन बिगड़ी जाउछि किंतु मु कहिबा पई चाहे आपनक परिस्थिति जेते पुराना होना कहीं आपनक रोग जेते पुराना होना कहीं हुए तो आपण बहुत वर्स्ट कंडीशन रे अछंती मु आज कहिबा पई चाहे जदी आपनक सहित जीसु अछंती दैट इज मोर देन सफिशिएंट ए मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को सहाय्य करंतु आज तार उपस्थित रे बसिबा समय एई कथा जानिबा पई जे मोर प्रभु महान अटंती आपण रोग को देखिचंती किंतु आरोग्यकारी प्रभु को देखिना आपण समस्या को देखिचंती किंतु समस्या समाधानकारी प्रभु को देखिना प्रिय भाई भौणी माने मन रखितांतु आश्चर्य कर्म प्रभु करंती आश्चर्य कर्म प्रभु करंती कोनसी प्रचारक कोनसी भाववादी कोनसी सर्वेंट ऑफ गॉड द्वारा मिराकल हुए नहीं मिराकल बिलोंग्स टू गॉड
belongs to God ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ବସିବେ ଆପଣ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁ ବୁଲିବେନି। ଆଜି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଉଛୁ। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିରାକଲ ଦେଖିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆଜି 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 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କରିବେ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ବସନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ହି ଇଜ ୱଣ୍ଡର ୱାର୍କିଂ ଗଡ୍, no one is like him। କେହି ତାଙ୍କ ପରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଋଣ ସମୟରେ ଲୋନ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ସାହୁକାର ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ରିଲେଟିଭ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣିବେ। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଦୟାକରି ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 9 ପର୍ବ, ମାଥ୍ୟୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27, 28, 29 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 9 verse 27 to 29 ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେଠାରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସେ ଅନ୍ଧମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ଏହା କରିପାରେ ତାହା କି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ସେମାନେ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ କତିରେ ଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। ତ 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ସେ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଥରେ ଡାକୁ, ଉତ୍ତର ନ ଆସିଲେ ନୀରବ ରହିଯାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକନ୍ତୁ। ବାଇବଲ କହୁଛି କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 2 ଜଣ ଅନ୍ଧ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ସେଇ କଥା କହୁ, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଏହା କରିପାରେ ତାହା କି ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ମୁଁ ଯେ ଏହା କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତୁମର ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି, ତୁମର ଯୋଉ ଅଭାବ ଅଛି, ତୁମର ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ପିଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଗଲେଣି, ତୁମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛ, ତୁମ ଘର କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲାପ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ତୁମର ଅଫିସରେ ଖରେଇ ବସିଛ, ତୁମେ ତା ପୁଣି ଥରେ ପାଇପାରିବ, ଏହା କି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ଆପଣ କିଛି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନର କରନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 22 ପର୍ବ 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଉଛି, ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ହୋମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ହୋମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ। ଏଟା କଣ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତମର ପୁଅକୁ ନେଇ ବଳି ଦେଇକି ତୁମେ ଆସିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କନଭରସେସନ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିଥିଲେ, ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ବତ କହିଛୁ, ସେଇ ପର୍ବତରେ ନେଇ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ହୋମାର୍ଥେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିବା ସମୟରେ ପୁଅ ପଚାରିଛି, ଡାଡି କାଠ ତ ଅଛି, କାଷ୍ଠ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ, ଅଗ୍ନି ବି ଅଛି, ଛୁରିକା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ? ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ ହେଇଥିଲେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ବାବୁରେ ମେଣ୍ଢା ଫେଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତତେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ, ତତେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କେ ଜାଣେ? ସେଦିନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବି, ଆଉ ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହବ, କେହି କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ କାଲି ଆସିକି କହୁଛ ତୋର ପୁଅକୁ ବଳି ଦେବୁ, ଚାଲ ତତେ ଆଗ ବଳି ଦେବାକୁ ନଉଛି।
मोर प्रिय भाई भौणी माने अब्राहम कौन बोली कहउछंती सदा प्रभु आपे मेंढा छुआ जोगाइबे। मोर प्रिय मान मु कहिबा पई चाहे एटा फेथ कथार अछि फेथ ऑनर्स गॉड एंड गॉड ऑनर्स फेथ ऑनर्स गॉड एंड गॉड ऑनर्स फेथ। प्रिय माने प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आज एई कथा प्रभु पचारछंती मु जे एहा करि पारे ताहा कि तुमे विश्वास करूछो। मु जाने ना आपन को परिस्थिति कोन अनेक थर में कहारी को कहि पारि न था आम समस्या कहारी को कहि पारि न था ना स्वामी को ना स्त्री को ना बापा मां को ना रिलेटिव को ना पालक को हमें कहारी को कहि पारि न था कि आज मु कहिबा पई चाहे आपण काहा को कहिबा दरकार नै। आज एई फ्लोर आंठुरे आसंतु प्रभु को मुख अन्वेषण करंतु आ प्रभु को कहंतु प्रभु कहिबे मु जे एहा करि पारे ताहा कि तुमे विश्वास करतो। आपण कहिबा दरकार यस लॉर्ड मु विश्वास करूछि कारण बाइबल लिखा अछि विश्वासी पक्षरे समस्त ही संभव। विश्वासी पक्षरे अविश्वास बिना प्रभुंकर संतोष पात्र हेबा असंभव अटे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु विश्वास से आज प्रार्थना करबा प्रभु कहिबा अनेक हम समस्या को देखिछु कोन हबो परिस्थिति को देखिछु कोन हबो। मोर प्रिय माने परिस्थिति को देखंतु नै प्रभु काड को देखंतु हुए आपन परिस्थिति आपन समस्या पर्वत भलिया मजबूत हो जाइछि किंतु आपन परमेश्वर से पर्वत ठार मध्ये महान अटंती। कौन सी परिस्थिति प्रभु केबे भी कहि नांती मु करि पारिबी नाही बोली से कौन बोली कहउछंती जेरेमिया तार 32 पर्व 27 पद रे जेरेमिया 32 27 लिखा जाउछि मोर किछि असंभव अछि कि इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी मु न करि पारला भला किछि काम अछि कि। हे प्रिय भाई भौणी माने आज केवल विश्वास रे बसंतु विश्वास से प्रार्थना करंतु प्रभु को मुख अन्वेषण करंतु। आपण घरे बसी अनेक थर कांदी बाथरूम रे कांदी सोइबा समय कांदी किचन रे कांदी लुगा सफा करी कांदी तार वैल्यू किछि नै। आपण को क्रंदन वैल्यू सेतले बढ़ी जाए आपण आंठुरे आसी कांदंती। भाई माने भौणी मान मु कहिबा पई चाहे ख्रिस्टियन रो आंठुरे तार समस्या रो समाधान अछि। आपण जत आंठेबे आपण को समस्या रो समाधान आसी जिवो। हम आंठे जानिनो हम धाई बुलुचु चारियाडे धाई बुलंतु नहीं आपण आंठांतु आपण परमेश्वर महत् कार्य करिवे आश्चर्य कर्म करिवे से अद्भुत कार्य करिवे। आज आपण विटनेस हेबे कहिबे जे परमेश्वर आज मोर परिस्थिति बदलाई छन से पचारिबा पई चाहंती मु जे एहा करि पारे ताहा कि तुमे विश्वास करूछो। प्रिय भाई भौणी माने आज विश्वास रे कहंतु हां प्रभु आपण करि पारिबे ए कथा हम विश्वास करूछि। प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय परिस्थिति को देखुछु कोन हबो हेई पारिबो नै। आमे समस्या को देखिछु आमे परिस्थिति को देखिछु आमे प्रभु को देखिना। आज प्रभु आम प्रति को सहाय्य करंतु तांको वाक्य सुनिबा समय आम हृदय को आमे सजाडू आमर मनर कथा आमर दुख आमर नैराश्य आमर अभाव आमे लोक पाखरे गुहारी बुलिछु लोक पाखरे कांदीछु लोक माने कोन करि पारिबे मोर पे माने कोन करि पारिबे मनुष्य कोन करि